Zarec, vítejte zpátky u Mass Effectu. Hrál jsem ho sice už včera, ale řekl jsem si, že vzhledem k tomu, jak dlouho jsem ho předtím nehrál, tak je čas tím trošku pohnout. A navíc chtěl jsem mít zabíjet vesmírný rusáky, alias batariany. Takže si teďka promluvíme s posádkou a jdeme tam. Tady se mi objevujou, jo, dobrý, útočná puška Raptor 5, ty vole, tady jsou dobrý věci, mi teda Aliance posílá, dobrý věci. Tak, bohužel tyhle ty pušky stojí za hovno. I když možná bych si ji měl vzít, ale problém je, že tohle má lepší přesnost, ale rychleji se přehřívá, no nic, nezbývá mi, než si ji nebrat. Přesně, a vesmírný rusáky taky. Kejdene, kamaráde. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting though. Poor kid. Having to kill her own mom. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Ever thought about going back under the knife? Maybe get an upgrade? No thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. Ha! That'd be a cold day before I turn myself over to a Canadic subsidiary. I haven't heard anything about Canadics in a while. Yeah, they quietly disappeared. Broke up into a bunch of little corps after they botched the training on Jump Zero. After first contact, Canadics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Canadics could bring in experts instead of taking it slow. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and EZO. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Canadics kept it a secret. They were afraid of what people back home asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Ježiš, to jsou svině. Get your knuckles wrapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian. Ježiš, Turian. Commander Verdus. Turianský vojáky cvičil smrt. Real hard ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else at Jump Zero, it was under the table. Někdo ho zabil, jinými slovy. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? No jo. Prostě Turiani jsou svině. To je jasná věc. S Liarou jsem mluvil, už včera. Takže ještě teda za Tali, jestli bude mít něco co říct, za Garusem, Vrexem a Ashley. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. A Gamáček byl zrazen. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up.
to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why Nemají Krogani dvojitý srdce. That's why I'll never go back. So long, Rex. Shepard. Ashley! Before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. Your sister, I assume? Přesně oslovovala jejich Until I sestra. get home and kill her. That's Sarah, the youngest. Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up, what's her name? Tassoni? Liara. Why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Tady asi řekne Shepard něco v rámci svého původu. I was an only child, but I get the idea. At least one of my parents was always on duty. Yeah, military families, eh? With schedules like that, it's a wonder we ever have kids anymore. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like your father wasn't around much. Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He Chytrý said chlap. space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. I didn't know you liked classical literature. Teď oni neřekl Tennisona. Was my Okay, dad's jedno. favorite poem. Every time he shipped out, Což je he co? recorded me reading it. Tenius, to vůbec nevím, co to bylo. Jako to bylo asi, jako možná se upsali, že jo? Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. Ten Shepard se nachytal. Still watching though. So behave. Určitě. To asi vzhledem k tomu, že to je dole, tak to určitě nebude jako jasně. Tak schválně. I thought you said he was dead. You know, from heaven. Protože dole bývají většinou renegátský odpovědi, takže by se jí nejspíš vysmál. A já chci být slušnej.
Jo, můžeš Shepard být věřící nebo ne, ale ne, já to udělám agnosticky. Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter. Only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who Tak jo, právě jsem se rozhodl, kdo umře na Virmiru. I work in space, I can't believe in a higher power. Jeez. Hello, have you people looked? No, opravdu, já ten argument taky nechápu, že vesmír existuje, takže Bůh nemůže existovat. Nebo že vesmír je velký, takhle lidi jsou bezvýznamní, takže Bůh určitě neexistuje. Stejně tak, samozřejmě naopak se to dá říct, ale je to stejný pseudo-argument. Tak. Ještě názor na poslední misi. But that wasn't my call to make. It was yours. Přesně tak, takže si na to pamatuj. You really should talk to Tisoni about her mom. She has to be hurting. Just saying, Skipper. We'll talk later. Posílám mě za Lirou. Looking forward to it, Skipper. Garusi, máš zase nějakou morální krizi? Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember the Solarian geneticist I was sent to investigate. That case. Jo, toho budeme muset chytat. Disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. Krogani si chtějí implantovat, aby si mysleli, že to jim to pomůže proti genofágu. Leda píču, kamaráde. That testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Kolik bych si jich teďka mohl dovolit? What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Good thinking. Lackeys are always easier to scare. Exactly. Though in this case it paid off in a different way. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes, walking, living test tubes. Pěstoval v nich orgány. So he was growing spare parts in his own employees. Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Takže to mohl dělat úplně v pohodě a přitom ale on to musel posrat. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. No tak. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right?
I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. You just used them to make more organs. They wouldn't listen. Idioti. No wonder you hated it there. Those idiots just let him fly away. Tohle je renegátská odpověď. I went to Palin and told him what I thought of him and his policies. He said if I didn't like it, I could quit. Well, I almost did. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. Přesně, zase střelili by ho. If you don't care about the fate of those hostages, then you're no better than he is. You're just a terrorist with a badge. Yeah, maybe you're right. It doesn't make it any easier, but I see your point. Dali by se uříznout motory Guardian laserem. To by nepravděpodobně nezpůsobilo žádný velký škody. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to find something. I thought I'd found him a while back. He changed ships and changed his name to Dr. Hart, his idea of a joke, I guess. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that. But Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there when you find him. Takže bychom tam šli. Kde to je? Keplerova hladanice, Herschelova soustava. Tak tam poletím ještě. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. I still think a lot about my pilgrimage, though. I know Starin's our top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. What are you hoping to find? Usually, people bring back something like a derelict ship we can use for salvage. But I need something bigger. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conclave for the good of the migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only child. If we don't stop Saren, the death toll is going to be a hell of a lot higher than 17 million. I know that. I wasn't saying... See, this is why I don't tell people about my father. It always sounds like I'm bragging. Worse, it gives people this impression that I can never live up to. It must be tough on you. My people place a high value on family and ancestry. There's an unspoken expectation that I'll live up to my father's example. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage. Something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian has ever done before. Yes, I know. But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Saren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Saren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First we stop Saren. Then I'll worry about my own problems. Takže možná i po dokončení hry nějaký takovýhle úkol sní. No, tak jo. See you later. To abych si zapamatoval, jestli s ním mám promluvit, až bude hra dohraná. Tak jo, já tady jdu za tím doktorem. Co bych pro svýho nejlepšího kámoše Garuse neudělal. Že jo. Tož. Ježiš, já toho tady mám.
Jo, ještě musím pak za zabaletou, ale to udělám asi, až dokončím nějakou příběhovou misi. Sarijská diplomacie, jo, ještě ty útoky žoldnéřů. Ale já udělám toho doktora, takže Herschelova soustava, Keplerova hranice. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. I'll take it in the comm room. Yeah. Kde to zase prudí? Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. I'm listening. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. ještě nejdu, tam půjdu až po Novery, nebo po, pardon, teďka mám Feros vlastně už jenom. Tož, Keplerova hranice. Škoda, že tyhle cutscény nejdou přeskočit. Bez zvuku, jakože ve vesmíru. Ne, jenom mi to vypadlo. Urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here and you're the only one that can handle it. To je na tom asteroidu asi. There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Don't worry, Admiral. I'll take that thing out. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military. And right now, we need you. The VI controls all the facilities, weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Tak, tady je ta loď teda. A mám to teda udělat někde na nějaký z těch planet? Ne, to určitě ne. Myslím, že že plnění těch úkolů, plnění těch úkolů se podepíše ve trojce, že máte víc těch war assetů a musíte teda splnit pro nejlepší konec míň misí. A koupit si míň vedlejšího obsahu, protože o to taky šlo v té trojce. A nejhorší bylo, že to chtělo, aby člověk hrál multiplayer. Tak, půjde se mnou v Rex, aby se ten doktor co nejvíc podělal.
Ježíš, já nemám granáty, jo. Ježíš, tady jsou nějaký nepřátelé. Ty vole. Parchante jeden. A tahle puška je fakt na hovno. Ježiši, já jsem si vůbec nevšiml, že dostávám zásahy. Ha! Jako je dobrý, že je ta odstřelovačka srazí k zemi. Počkat, neměl bych v Rexovi dát lepší brokovnici? On má furt jenom tu základní. Dostane katanu 5, ta je dobrá. A k tomu třeba ještě tyhle dávají, jo, tyhle mají malý bonus, malou penalizaci k poškození a pronikají štítem z 50%, to jde. Víš co, v Rexíku? Vem si kryonáboje, ať mi pomáháš s nima. Nějaký vodolný jsou tyhle šmejdi. Jo, ještě ke všemu, když to máte zezelenalý, kvůli toxinům, tak ještě je ke všemu méně efektivní léčení. Hele. Jo, tyhle vedli. A on je tady. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. We'll take him in. Drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. If he dies, we'll never know what he's been up to or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Vzhledem k tomu, že Solariani žijou 40 let, tak jako si moc dlouho neodsedí, tenhle už vypadá starý. You're a very lucky Solarian. You owe the commander your life. Oh, thank you so very much. Aha. And so he dies anyway. What was the point of that? Nevím. You can't predict how people will act, Garrus. On se pokusil říct, tak jsme ho zabili, ty vole. In the end, that's what really matters. Yeah. I don't think I ever met anyone like you, Commander. Well, I guess we're done here. No, tak si to tady ještě vybereme všechno. Lepší dva zesilovače biotiky. Nový nástroj a pro mýho oblíbeného agamáčka i nová zbroj, to jde? Jo, on ještě nemůže mít těžkou zbroj. Teď už ji mít může. Ježíš, krve pro lidi, že to dává větší poškození, jo? Tak, agamáček, aby trošku díl vydržel. Teď mu dám tu lepší zbroj. Nádhera. Ježíš, to je taky růžovoučka. Složité dešifrování, no, to by mě zajímalo. Ježíš, to je složitý. Nice. Přitom tady těch moc věcí není. Třeba ten Striker bude trochu lepší. Jo, je lepší. Jo, je to 5 verze 5 a já jsem měl 4, pohoda.
Jinak náboje typu Hammerhead 2, fakt, proč bych bral tohle? Prozatím teda vezmu minus 12% přesnosti, to takový problém není. OK. Pořád nic extra, no jsou tady nějaký zbraně, že jo. A divný, on se jako pokusil utíct a my jsme ho prostě zavraždili. Hrozné. Teď tady neměl kam utíct, mohl jsem k němu přiběhnout a praštit ho. Ale Garus mi prostě nenechal, prostě ho zabil. No nic, tady už nám nic nezbývá, vracíme se na Normandii. Kdyby se mnou nešel Garus, tak hádám, že bych ho mohl prostě nechat bejt. Tak jo, teď teda na ten asteroid, to je DLCčko. Terra Nova, lidská kolonie. Kovový asteroid, který se nacházel v Lagrangeově bodu a oni ho přitáhli na orbitu a teď ho chtějí batariáni schodit, protože to jsou zmrdi. Čas si vybrat pár bodíků toho, pak čas si vybrat pár bodíků renegáta. Protože já toho zmrda zabiju bez ohledu na rukojmí, prostě je to zmrd a nesmí si člověk nechat vydírat. Status. Sensors reveal 3 fusion torches propelling asteroid X-57. At its current rate of acceleration, the asteroid will collide with Terra Nova in approximately 4 hours. Analysis. Torches must be disabled to cease the acceleration. Ale furt bude letět k atmosféře, že jo? I heard your transmission. Can you hear me? You haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches. Tam je úplně stejná animace. God, I hope you're hearing this. Už letíme. Tož, tamhle něco je. Mě zajímalo. Jo, tady musím... Takže ho zmlátili, jo, a zavraždili. Prostě rusáci, že jo, klasika. Tady nic není. A to ne, k ničemu. A ještě, ale udržbářská sada, mohl by tady být nějaký loot. Uninástroj. Blbý je, že já nemám nikoho, kdo by byl technik. Ne, mám, počkat, Garusovi by se mohl hodit. Ne, Garus je voják a technik, takže ten potřebuje. Wow, Nexus 5 má dobrý statistiky, jakože fakt dobrý, hustý, tak to jo. Vzhledem k tomu, že se mnou bude chodit tady, tak asi je to dobrý, no. Že bude mít dobrý uninástroj. Má 39 bodů k dobíjení, k rychlosti dobíjení schopností, to je super. Tak jo, tady těch zájmových bodů je víc. Oh shit. Do prdele. Z těch věží jsou sice dobrý věci, ale jsou jinak dost nebezpečné.
Navíc ty zbraně na maku se nedají vylepšit. Dobrý. Už jsou skoro dole všechny, pozor, raketa. Ok, mami. A ještě tamhle jedna. Taky většiná škoda, že je nemůžu sejmout, ty rakety. Nahoře ještě nějaký zájmový bod. Protože je vždycky čas, když rozjípátne doslova na kolonii, si sejít jenom takhle projíždět na asteroidu a vybírat tady vysílače. Ty vole, 50 jednotek Omnigelu, jo? Jo, takhle to mi jenom dalo nějaký informace o tom, co se tady nachází všechno. Jo, průzkumný stanice. Teď jenom doufám, že mě ten pád nezabije. Oh shit. No, trošku mě poškodil, ale nic extra. No nic, kde mám ovládání těch trysek, to bude, jo, je to tady. Tady je ten bod. Uloženíčko. Nechci riskovat, že mě to sejme. Protože mě to taky dost možná mohlo hodit na začátek levelu. No oni jako rusáci vypadají, ty vole. Batarians. Jenom mají trošku víc očí. Vy na mě posíláte agamáčky, to si jako myslíte, že mě to dojme? Shit. Oni mají těch schopnosti. Proč nemůžu použít tu schopnost? Jo, já mám asi bloku ty schopnosti. Dobrý, už to funguje. Tak, tady máte vy svině. Že jsme ho taky zmlátili předtím, než ho zabijeme. Zmrt si dal imunitu. Hajzle zasranej. Tak. All targets down. Kde je ten ovládací systém? Čustanate. Prosím, ať je nějaká útočná puška lepší. Ne, všechny jsou horší. Já potřebuji teďka ty lepší náboje, abych měl zase větší, abych tam měl prostě větší poškození. Fire in the hole. Je. Já jsem to zase poplet. Do horní úrovně, tamhle. Já jsem tak dobrý, že dokážu střílet z odstřelovací pušky i v budovách. Navíc moje útočná puška v tuhle chvíli stojí za hovno. Já si ji asi vyměním za toho Avengera, za toho Raptora.
Ten má aspoň automatický mod. Bedna. Sakra. Počkat, mám tady střední zbroj pro Turiana. Může ji vůbec používat? Může. A je lepší než to, co má on, tak si ji vezmi. Ježiš, já to musím zase přemosťovat celý. I hear you. What's going on? Who are you? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. Jo, oni jako nemají kontakty s batariánskou vládou. Tak to jo, jasně, to tak budu věřit. Prostě chtějí zabíjet lidi, jsou to zmrdi. If I find out anything, I've gotta go. Good luck. Jdeme, třeba ji ještě stihneme. Hey. Oh God. I didn't mean to... Are you hurt? My shields took the hit. No damage done. I'm with the Alliance. Commander Shepard. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there, Shepard. My family, they live in Aronis. My kids and grandkids. Nice communities, good schools. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. Time's running short. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen. They always wait for a corpse before feeding. Vareni dokážou přežít ve váku, jo? I came across a member of your crew. He didn't make it. I see. Well, maybe the other 2 are still out there. You never know. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. Time's running short. I better get moving. I think I'll make myself scarce in case any Batarians come back. Good luck, Shepard. A prostě zmizel týpek. Tak jo, máme tady nějaký přenosový věže, průzkumný stanice, ale počkat, kde jsem teďka? Já to teda vezmu, ne, přenosová věž je to, co jsem teďka, to jsem předtím aktivoval. Mě zajímalo, jako co se stane, když to aktivuju celý. Ale nebudu se zdržovat, jdu rovnou na ty. Jdu rovnou na ty trysky. Jo, tady mě to vlastně vyhodilo. Jo, vždycky vás vyhodí ve středu mapy. Pokud vím. Tady jsou ty miny asi. Sorry. There's a lot of feedback. See if I can fix it. In the meantime, just keep doing... Warning. Ground-penetrating radar detects anti-vehicle demolitions nearby.
Kde je ten poslední raketomet? Tady. Tak, uloženíčko, protože se obávám, že si to zase odpálím pod nohama. Jak se mi stává. Ještě pořád mi chybějí 2 body Paragona do maximálního šarmu. Tak, co je tohle? Jo, víc bodů zdraví, tohle ještě dál mít nemůžu. Zdatnost, vyšší zdraví, to se mi teďka hodí a imunita se hodí ještě víc. No a asi dodělat ty odstřelovačské pušky. Ale spíš tu první pomoc. Jo, oni se nedají odpálit. Slyšel jsem právě někdo dělal ne. Jo, to mi ukazuje polohu těch min, už to chápu. No ale slyšel jsem, jak někdo dělal no, takže asi zase někoho zavraždili ty svině. Kurvy už tady čekají. Ty vole, Vrex ten zásah za mě pohltil. Já si vlastně musím zapnout imunitu na 4. Adrenalin teda. Nechceš už chcípnout, ty zmrde? Proč jsem nemohl střílet? Oni nehořej. No vlastně jsme ve váku, tak to se hořet nedá. Nazdar, satane. Tak jo, jdeme teda sem. Tady už to zvládnu snad útočnou puškou. Tak pojďte vy svině. Jak? Já to nevím, na tom se vůbec nepodílím. Je takhle, ta zbraň se nerozptyluje teplo, dokud si ji nevyberete, asi. Ty mají hroznou výdrž, ty hajzlové. Já mám zase přetíženou zbraň, ty vole. Dělají legraci, ale ty jsou nezranitelný prakticky. Ty vole, ale už. Já jsem říkal, že to je těžká mise. A já vlastně hraju ještě ke všemu na nejvyšší obtížnost.
přesně. Jo, chápu, když vás zasáhne ten výboj, tak nesmíte chvíli používat zbraně. Ježiši, proč se mi neaktivovala ta schopnost? Jo, ono se to možná aktivuje, ale hned se to nespotřebuje asi. Další zmrt dole. Teď se to aktivovalo, to je divný. Přesně, batariani jsou jak vesmírní rusáci, takže hádám, že se posilují vesmírnou vodkou, nebo něco takového. Navíc moje zbraně stojí za starý hovno. Taky si říkám, že nejsou ani krytý a nic jim to neudělá. Droni jsou taky odolný jak prase. Energizovaná hlaveň, prodloužená, trhavý náboje, ty byste teď vlastně hodili. Co dělá metabolický zesilovač, tyjo? Hele, tahle zbroj je lepší, to je super. Vyšší štíty, přesnost za pohybu a interval dobíjení. To by šlo, ale já si asi vezmu... Já si budu brát tu tkaninu. Blbý jenom, že to neposkytuje žádnou ochranu proti technickým a biotickým schopnostem. Dobrý, máme ho. Portně si za mě, Garusy. A my jdeme deaktivovat. Are you there? There are leaders setting charges everywhere. I think he's going to blow this whole facility. Get away from there! Don't shoot, please! No! Měli jste se líp schovat. Who's shutting down the torches? I won't ask you again. Prostě rusáci. Find this problem and deal with it. Get her out of here. Tak, ještě třetí tryska. Ale to jim jako klidně mohla říct, že jsem velitel Shepard, co by jako udělali s touhle informací. Ježiš, tady je ještě nějaká skrytá věc. Nagináta, tu jsem ještě neviděl, myslím. Stojí za hovno.
A kde je moje mako? Tamhle. Ježiš, já si to zase poplet. No, to háčko není moc na dobrém místě, když máte VASD schéma. Jo, mám ještě najít ty pohřešovaný inženýry, no. Ale ty budou mrtví, že jo, všichni. Batariani jsou z rudy. Takže přímo za mě. Oni budou na těch průzkumných stanicích. Jo. Ale tam nejdu. Tady jsou zase ty věže všude. No nic, vypořádám se s nima. 3, 2, 1. Ale je za ně spousta expů, to je nejlepší na těch věžích. Je. Tohle na mě nezasáhlo. Naštěstí ty výbuchy absorbujou štíty, takže takový problém to není. To jsou hlavně problém útoky těch šavlozubců, protože ty štítama pronikají. Blbě, že útoční pušky už mám na maximum. Tak jo. Pro jistotu si to uložím, bo tyhle ty zmrdi jsou těžký. Ježiš, tady jich je. A už ty pouští a gamáčky. Release the Kraken. Jen pojďte, nemáte na mě. Ten se teleportoval, ten hajzl. Pápa. Tohle by mu mělo tu hlavu proděravit úplně neskutečným způsobem. Na gamáčku, nezlob. Tyhle, on mi dal... Jeho poškození taky pronikají štítama. Sakra, ono to vyprší po chvíli. Mrde. Nope. Hele, vy bojujte, já si zatím jdu otevřít skřínku. Granáty, ty se hoděj. Nic extra. Ty vole, zase se portnul pryč, ta hra je zabugovaná.
Vrexy, sneser mě. Nelez mi do rány. Negative contact. V téhle bedně by měly být nějaký vylepšeníčka. Jo, lehká zbroj pro Turiana, zajímavý. Nižší běžná ochrana, lepší tahleta ochrana. Ne, nechám mu lehkou. Teda, střední. Ačkoliv já bych taky potřeboval zbroj, co mě trošku ochránila před efektama biotiky a techniky. Tak máme to. A teď už jenom hlavní základna. Hold it right there. This doesn't have to end in bloodshed. Vážně? Don't come any closer. We can do this the hard way, or we can end this peacefully. I didn't think you Batarians knew the meaning of the word. Look, I'm just doing my job here. Hijacking this rock wasn't my idea. Norimberskou ochranu neberu. Profit. A quick slave grab, nothing more. That's reason enough for me. That's reason enough for me, to je pro mě dostatečný důvod. Ty vole, jako otrokáři, to jsou špína galaxie prostě. Ty si nedoslouží nic jiného, než to nejpomalejší a nejbolestivější smrt. Vole, on tady stojí. Správný překlad by byl, to mi jako důvod stačí. Hned si dají ty štíty, ty parchanti. Tyhle já nějak nezabíjím, to jsou nějaký nesmrtelný. Hajzle zasranej. Hej, na gamáčku, nech moje kámoše bejt. Tak zajímavý, aspoň někdy to Shepard ohlásí, že musel ho vyštítit. Tohle ještě furt není konec. Jo, oni jsou sice křehký, ale útočí, ale mají těžký poškození. To prdele. Proč nemůžu aktivovat tu schopnost do prdele? Tak teď zase můžu, já se v tom už nevyznám. Možná jsem jí měl, jo vlastně já se je nemohl použít, protože jsem to měl vypnutý tou schopností. Jako cizí schopností. Ale to se fakt, když vám přitíží zbraň, tak to vás fakt trvá strašně dlouho. Ty vole, tam vyletěl. Ne, toho Vrex odhodil. To asi moc to nebyl já. A na tuhle vysokou obdínu jsou fakt extrémně odolné. Kolik jich tady je? Oni se respawnujou nebo co?
Také už zbývá jenom jeden. Teď to nepostačilo. Nice. No, tak situace s tímhletím zmrdem, co? Dobrý. Ty myslel si, že prostě řekne jako úplně mimochodem, že že si myslel, že půjde jenom na únos otroků, ty vole, a jako diví se, že ho za to zabiju? Zmrt. No což, čas jít na hlavní základnu. Ty vole, ne. To vozidlo se buglo a já z něj nemůžu vystoupit. Do prdele, a nahraný to tady mít asi nebudu. Tak, 21:39, dobrý, to se uložilo těsně předtím. Uf. Ale furt je blbý, že musím na tu základnu dojet znova. Tady je průzkumná stanice, schválně půjdu tam, třeba tam náhodou někdo přežil, ale spíš ne. Yeah. Odstřelovací puška 6. stupně. Ale furt stojí za starou belu, tyjo. Taky dám Garusovi. Je lepší než to, co má on. Přepadení. To se nedělá. Jo, takhle, já jsem to tělo měl, já ty těla mám nacházet takhle náhodně, aha. Jo, informace byla o tom, že to šel prozkoumat a tady ho zabili. Prostě batariani jsou z růdy? Co jste si mysleli? Já je nepřirovnával k rusákům jen tak.
Tyhle věže jsou dokonce pohyblivý. Ale štíty mám na maximum zase, to je dobře. Už ne. Ale tohle je fakt farma na levely, tenhle level. Tak, hotovo. A jdeme dovnitř. Jo, tady je vlastně informace národy Citadely. Jo, oni mají jiný aminokyseliny, mají levotočivý, myslím. Sun Tzu, kdo se snaží uchránit vše, neubrání nic, chytrý. Někde by tady měla být, jo, aktualizace strhnout oblou. Přesně, technologie překlad, tady to je. Lidské kultury jazykové rozděleně, většina dětí umí svůj mateřský jazyk, moderní přenosný počítači umožňují každému, přesně. Počítače v oblečení, špercích či podkožních implantátech, výborně. A někteří se naučí nějakým obchodnickým argotem. A batariani taky posílají slovníky, jazyková pravidla. Ačkoliv většina ostatních ras věří, že to dělají pouze proto, aby mohli pokračovat šíření propagandy. No a jsou to kurvy. Takže Shepard v podstatě dokáže komunikovat s Hannerem jenom díky uninástroji. Ty vole. Batariany, jak se sem dostal? Vlastně já... Jak to bylo ve Stargate, teda ve Star Wars. Říkali tomu obchodnický argot, takový univerzální jazyku. To je zmrt, on to přežil, ten zásah. Tamhle jsou rukojmí, prdele. Tyba ten dron přežil 125% nabustěný zásah. Musím si ten atentát vylepšit na maximum. Jo, nemůžu je osvobodit. To by šlo jenom, kdybych se k tomu rozhodl. Tyba, já si vybral zase špatnou zbraň.
Já totiž nemám na brokovnici skilly, takže se mi takže by se mi používala blbě. Ale. To. Ty vole! Mě furt asi zasahujou tím přetížením. Ty vole, bacha, bacha, bacha. Málem. Ale jsem rád, že si Garus jako všimnul, že mě zasáhli. Nelez mi do rány, ty debile, teďka kvůli tobě chcípnu. Tak. Jo, Brex je dole. Wow, někdo ho odpálil do vzduchu. Jo, ten dron je teda hodně odolnej. Ten tady pobíhá a nikdo ho není schopný zabít. Jako je chytrý, jako poskakuje tady mezi náma, aby jsme se nám křížili palební linie. Něco zajímavého? Chtěl jsem si vzít, jo, ten lepší atentát. Tak. Teď bude dávat poškození 225%. Vyšší. Já se nejsem schopný trefit a přitom on má furt stejný vzor pohybu, ten dron. Tak zásah dostal, ale nějak zvlášť mu to nic neudělalo, ubralo mu to zdraví na polovinu, ano. Ještě jeden. Hajzle, jeden. You humans. You're almost more trouble than you're worth. I'm just getting started. Predictable, but this is over. I'm leaving this asteroid. If you try to stop me, I'll detonate these charges, and your helper and her friends are all going to die. Já se hned vrátím, on počká. On tady počká.
Tak, díky Balaku, že jsi na mě počkal. I can't just let you go, Balak. Not after what happened here. This is nothing. You humans have done far worse to the Batarians. We've been forced into exile, forced to survive on what we can scrounge up. It's been like that for decades. Oni prostě ubrečeně, oni jsou fakt jak Rusáci, prostě ubrečený, sice jsou neskutečně brutální, všechny vraždějí, ale jsou ubrečený, že vlastně oni jsou v oběti. Přičemž oni prostě poslali všechny do prdele a stáhli se do svých vlastních systémů. Don't make it sound like you're the innocent party here. You brought it upon yourselves. Really? You invaded our space, took our resources, and when we asked the Council for aid, they brushed us off. We were left to defend ourselves, but the humans were stronger than us. We knew that. The Council knew that. But it didn't matter. It was you. You and your kind are the only reason we're in this position. How does killing innocent people make up for that? We had no other options. Sometimes you need fakticky jak Rusové, ty vole. Přesně, teď už ne Rusové, protože ty už natvrdo říkají, že chtějí Ukrajinu vyhladit a ovládnout, ale ty jejich místní podržtašky, ty furt fňukají, že pan Putin se snažil vyjednávat, ale USA nedali panu Putinovi na výběr. You attacked us first. When we retaliated, you ran off to the Council hoping for help. When you didn't get it, you hid. You've got no one to blame but yourselves. Enough! You couldn't possibly understand. Actually, you just don't want to understand, and I'm done wasting my breath. Now, if you want your friends to live, I suggest you step aside. I'm not letting a terrorist like you go free. Do what you want with the others, but it'll be the last thing you do. I hope this is worth it. No? I'm going to enjoy gutting you. Blbá aktivace. Ty neříkej, že zdrhnul. Myslím, že ty sračky, co vidíš, se už nikdo nebere. No bohužel, jako když se podíváš třeba na sociální sítě, tak tam prostě je furt spousta různých kreténů, před kterými by mohl Putin vykuchat jejich manželku a děti a oni by ho stejně hájili. Tak jo, jeden je dole. Vedle! Jo, některý z nich nejspíš roboti budou, ale pravděpodobně ne všichni. Hele, jak řekl Zeman, třetina národa je chudá duchem, nebo jak to bylo. A vy, jako všichni voliči SPD, podívej se na ně. Ty furt fňukají, jak... Ježiš, já jsem se zasekl. Ne. Ty furt fňukají, že prostě podporujeme válku a jiný sračky. Přičemž sami si to představujou, takže se Ukrajinci vzdají a poslušně nakráčí k masovým hrobům. A pak takový ty menší strany, že jo, Trikolora, dokonce Svobodný. Nesmí mě zabít. You humans
superior. But you're no better than us. I gave you a chance to save them and you threw it away. Ty jak rusáci. Ty prostě jdou vraždit a pak jejich propaganda tvrdí, že vlastně jejich oběti, že Ukrajinci jsou zodpovědní za to, protože se nevzdali. You, but you're dead. To je špatně přeložený. To vy, ale vy jste mrtvej. Is it safe? Watch where you step. There were bombs and there may be more. I need a sapper team to sweep the area. Right. I'll be careful. No, teď už to tak asi fakt je. I ran the numbers, Shepard. X-57 would have struck near the capital city, the most densely populated region. Teď se možná budu rouhat, ale potřebovali bychom někoho, jako má i v Polsku. Ta strana, která jako si je jako kritická k EU a tak, ale nenechá se strhnout primitivní proruskostí. Protože ono je to zajímavý, že jako ty lidi to vidějí strašně polárně, nikdo si není schopný uvědomit, že není to tak, že buď to EU nebo Rusko. Balak murdered Katie and the others. Blew them up with a bomb. All of them? Katie and her brother, everyone? Jo, protože kdykoliv kritizuješ EU, tak ti vždycky někdo řekne, že tak se odstěhuj do Ruska a podobný sračky. There are people in the galaxy who will kill a human whenever they're given a chance. Balak was one of them. I didn't give him a chance to run away and try again. The price was 3 lives. Ano. Je to zjednodušování, přesně tak. Part of my job is to accept responsibility for decisions like that. I'll be glad to let Kate's face keep me awake tonight if it means your family sleeps soundly. All right, I'm sorry. I can see that you're... Simon by fňukal, kdybych ho nechal jít. So this son of a bitch, this Balak, at least he's dead, right? That's right. Good. Shepard, thank you for my grandchildren's lives. I don't think I'll stick around, though. Not with the team gone. Too many ghosts. It's time for me to get back and spend some time with my family. Before I go, I'd like to offer you something. Maybe you'll have more use for it than I will. As lead engineer, I get some quality items. Take your pick. You've earned it. Kudy nástroj nepotřebuju. I need that heavy armor. I hope you get good use out of it. Vrto Advent je budoucnost správně. One more thing. You asked me to look into your missing engineers. Have you found them? I found 2 of them. They didn't make it. I see. Well, maybe the last is still out there. Could you please keep looking? Take care of yourself. Be well. Tak jo, mizíme odsaď. Titan úrovně 8, hustý. Nádhera, ten má dokonce i biotickou a technickou ochranu a 2 sloty. Super. A vypadá i docela v pohodě. Tak, co si na něj ještě dám? Odolnost vůči toxicitě by se mi hodila, ale já spíš teda tohle ne. Exoskelet, energizovaná tkanina. Já tam můžu jít energizovaný tkaniny. Dám si ten metabolický zesilovač, a protože já často střílím za pohybu. No jo, odpálili je. Jsou to zmrdi. Kdyby se nenechali chytit. Hele, dobře, on je sice nezabije, když ho necháte odejít, jo? Ale dalo by se prostě naprosto jednoduše předpokládat, že by je bez milosti zabil. I kdybyste ho nechali jít, prostě čistě protože nenávidí lidi. Tak jo, jdeme na Normandii. Akorát si teď nepamatuju, kde je východ. Tamhle dole, ale v lékařském oddělení by ještě něco mohlo být.
si jenom můžu doplnit Medigel. Ne, musím jít dolů a ven. Tamhle by měl být východ. Můžu? Ne, nemůžu zpátky na Normandii pomocí FK. To se dá udělat jenom z maka. Jo, já tady dostávám, tyhle, tady se dá najít spousta minerálů, ale nevím, k čemu to bude. Tak já teďka ještě udělám ten úkol pro Nasanu. Artemis Tau, Macedon, OK. Pak ještě teda půjdu na Citadelu. Zajímalo mě, jestli si můžu promluvit se členama posádky o téhle misi. Můžu letět i na zemi, ale tam není nic. Tam už je samozřejmě vše prozkoumaný a zabraný. Takže tady je jediná planeta, kde se dá něco dělat. No nic, tak já teda přistávám na té planetě. Ale poletím rovnou na tu... Poletím rovnou za tím úkolem. Tam budou prostě nějaký zmetci, který zabiju a bude to dobrý. Tak co, teďka vezmu sebou Tali, když to jsou Asary, teda Tali, Liaru, když to jsou Asarejky. Respektive nejsou to, jsou to prostě žoldnéři, ale i Asarejky mají spoustu žoldnéřek. Vysty komanda. No vlastně komanda jsou ve vládě jejich. Ale Benezia měla ve vládě kontakty, tak si mohla nějaký najmout. Tak jo, jdu rovnou do pevnosti. Anomálie a trosky. Já ani nevím, co mi ty trosky můžou dát. Asi nějaký, jo, tam budou třeba nějaký ty zápisky matriarchy Dilinágy. Ale jako fakticky nechápu, to je jenom nějaký rozhovor ve trojce, to změní. Přímě řečeno, nevím, co za to dostanu ani tady ve hře. A taky je blbý, že tady není navigace pořádná. Já jsem se ani nepodíval, kolik bodů Renegáda jsem dostal. Ty vole, dostal jsem jich hodně, ale... Protože jsem prioritizoval likvidaci zmrda oproti zachránění rukojmích. Ale to je na hovno, že jo? Protože když prioritizujete záchranu rukojmí, tak se strašně snadno manipulovatelný. Že každý zmrt ví, že si stačí vzít rukojmí a hned mu děláte, co chce. Ten je nezranitelný doslova. Já ho tady odpálil kilometr daleko a jemu s ním to ani nehnulo. Skoro. Tak jo, jdeme na to. Zabijeme pár žoldáků. Svině, ty ona přišla 225%. 200 zásah na boostěnej o 225%. Ježíš, Krogan, do prdele. Ty vole, za tyhle piráty dostávám spoustu peněz, ty jsou trošku OP. Cítně, dobrý. Ty vole, on si... Když má Krogan umřít, tak se mu obnoví životy, jo?
Hajzle, jeden, musel jsem si přehrát zbraň, abych tě dostal. Dobrý, zásah do hlavy ho naštěstí vypnul najednou. Ale v podstatě mají stejné schopnosti jako vy, což je asi taky docela pěkný na téhle hře. V dalších Mass Effectech už měli nepřátelé vždycky specifické schopnosti, byť se někdy shodovali. Třeba byli tam třeba předboje nebo adepti. Vypadá to tak, ty zbraně jsou k ničemu tady. Ono je to vysvětlený tak, že se musel omezovat. Ve dvojce je to vysvětlený tak, že jsou ty zbraně účinnější, že se přešlo prostě na ekvivalenty běžných zásobníků, na tepelný zásobníky. Takže ty zbraně se prostě můžou víc, takže můžou ty zbraně mít vyšší výkon. Není takový problém s tím, že by se přehřáli, protože pak vyhodíte tepelný zásobník a jedete. Ale když vám dojdou, tak jste v prdeli. Pápa. Hele, tady je ta Asarika ještě. To bude ona, to bude ta její ségra. Ona asi na Sana bude dělat hrozně překvapenou, že byla s nima, omluví se mi, že mě do toho zatáhla a dá mi moje peníze, ale ve skutečnosti je dost pravděpodobný, že ji prostě chce zabít, že jo. Chce, aby umřela její sestřička. Nice, Raptor 7, super. Ten má už dokonce 3 sloty. A dám si tam náboje typu Hemre, tak ať mám silnější zbraň. Kinetický stabilizátor, to ani nevím, co dělá, ale vezmu si ho. Já už mám dobrou zbraň. Ale 138 000 už mám, to je taky dobrý. To bych si mohl koupit skoro 14 kroganích varlat. Ale nevím, k čemu by mě teda byly. Garusíku, nepotřebuješ náhodou nový uninástroj. Jo, tenhle je dobrý. Bonus dobíjení léčby, já léčím, takže to není problém. Jako, oni jsou dobrý tím, že obnovujou štíty. Mám ty svině. Ty už nikoho nezotročíš. Nevím, jestli mám energizovanou tkaninu 5. Ty vole, střední zbroj produktu je na úrovni 7. Ty vole, dobrý. Tak jo, tomu dávám. A dokonce má taky 2 sloty konečně. Jo, dám to jemu, obnovení štítu a zpevnění. Nevím teda, co dělá to zpevnění, ale to je jedno. OK, tak tady snad bude něco cennýho. Stinger a Hurricane, nic extra. Asarika vedoucí tyto, jo. Byla to její sestra. A nebo se mi prostě na Sana vysměje, protože je to prostě svině. OK, to se moc nedáří. Dobrý, dal jsem to nakonec, ale jen tak. OK, tak čas odsaď vypadnout. A já teda mizím na Citadelu. Musím si promluvit s Nasanou a tím blbečkem. Aby šel do toho veteránského střediska. S tím bezděláčkem. Jestli tam teda bude.
ještě zkusím zajít za někým, jestli teďka dá s někým zase mluvit. Za Liarou. U Liary jsem nějaký rozhovor propás, takže možná se už ta linka posunula. Liara mě bude chtít zbalit potom. S Čakvasovou nemá smysl mluvit, tam má furt ty samý hlášky. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met. Rozdělení člověk pozemšťan, to je dobrý. Nemůžu mluvit s lidmi. Your kind always seems so rushed and high-strung. Protože human a people, to je v podstatě ten samý výraz v rámci země. Ale obecně ve sci-fi se používá people je ve smyslu rasa nebo národ. Vždycky jste jak uspěchaný a napětí. We don't have the luxury of time. An Asari can live for 1,000 years. Ne, 1000 let max. That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time Tohle to trefili docela, protože se předpokládá, že od nějakých výzkumů je maximální lidský věk. A fakt kolem 150 let, bez nějakých genetických úprav nebo výměn orgánů snad. Protože pak už ne, bez genetických úprav, pak už neexistuje skoro regenerační schopnost. To je stále urážka. Basically saying we bully other people to get our way. Unfortunately, that is how most of the galaxy sees you. I understand why they think that way, though I don't necessarily. A to s délkou života určitě nesouvisí. Kvariáni žijou přibližně stejně jako lidi, Kvariáni asi taky, Krogani díl, ale ty nikdo neposlouchá. Batariani jsou zmrdi, ty mě nezajímají. A Salariani ty tak kolem 40 max. A přitom ty jsou braný jako takový, no ty jsou braný jako takový jako sofistikovaný, že jo, že nebojujou, ale vymýšlejí genetický zbraně, aby vyhladili svoje nepřátele tím, že jim prostě zabrání se rozmnožovat. I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what you did during the Blitz. It was a remarkable display of courage and heroism. You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. You're interested in me because of my visions. You just want to know more about the Protheans. I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. Jste mzák? Ne, to ne. Williams and I are just friends, nothing more. My mistake then. I am not as adept at understanding human relationships as I thought. But what about us, Shepard? Is there a mutual attraction, or was I wrong about that too? Ne. I'm not interested in you in that way, Liara. This is very embarrassing for me, Commander. Please, let's talk about something else. Tak si promluvíme třeba o Benezi, tvojí mámě, kterou jsme zabili. Benezia was swept up in events beyond her control and lost herself. She fell under the spell of indoctrination and became part of the very thing she wanted to stop. But I will remember and honor how she lived, not how she died. My mother was strong, kind, and beautiful, and now she is gone. Are you going to be okay? You are kind to ask, Shepard. I do miss her, and I Ona se s ní grieve for what nestýkala happened to moc. her. But I will not let my grief interfere with what we are trying to accomplish. Tak to jsem rád, Liaro. Papa. Goodbye, Commander. Yes, Commander? Is there something you need? Nic. I should go. Goodbye, Commander. Zkusím ještě Kaidena. Třeba tam bude nějaký rozhovor.
Ježiš, teď si dal tu ruku přímo do hlavy. Anything you need, Commander? What's your opinion on ne. I didn't figure. I mean, there are reports. Počkat, aha, tak mám další rozhovory. The paperwork will keep. Something on your mind? I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Tak musím jít zase za ostatníma. Pak až na Citadelu. It's up to the Alliance to take its proper place, even if we have to kick its ass to convince it to kick theirs. We're out here trying to save everyone. We can worry about who's king after the dust settles. It'll have to happen sooner or later. The aliens don't want to understand our position. But do we understand theirs any better? I mean, it's only been 26 years since first contact. That's not a lot of time to understand them. But it was Vernus who made me see how they're not different or special. They're jerks and saints, just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. I don't see you snapping very easily. What finally did it? He hurt Rana. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed, you know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something. And Vernus lost it. Beat the crap out of me. He kept shouting how they should have bombed us back to the Stone Age. Prostě rasista zasranej. A military issue talon, right in my face. I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. At 17, that's something. He deserved it. It killed him, Shepard. I rest my case. His neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough. But they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. So, yeah, maybe I hated that Turian. I mean, if one ass was enough to judge a whole race, I'd hate humans too. To zní jako rouhání a rasozrada. I want to know you're on our side. Whatever needs to be done. Commander, I thought real hard about how to use my talents. When I swore the oath to defend the Alliance, it wasn't on a whim. If it comes down to it, I am a soldier. I have to believe that my superiors can tell our enemies from people who disagree with us. If the Alliance is missing its chance, it's because of men like Udina, not the rest of the galaxy holding us back. Of course, your opinion is the one that matters, Commander. As long as you remember that, we'll do fine, Lieutenant. Yes, sir. I should return to my duties now. Commander? Měj se. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? A možná, že ostatní nebudou mít co říct. Vybral by si svou rasu před spravedlností. To záleží na tom, to záleží na tom, jako jaký by podmínky. Jako jestli mluvíš o tom, jestli bych třeba byl ochotný krýt nějakýho zločince jenom proto, že to je člověk, tak určitě ne. Hey Skipper, any interest in a small drink? It's a special occasion. With all we've been through lately? Hell yes. I only have enough to toast the day, not the captain. It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. Takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. Kdyby ta rasa hrála roli. Go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that.
Rozhodně mimo záležitosti života a smrti asi. A pak asi při takových těch klasických etických hádankách zachránil bys radši tohodle nebo tohodle. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops, but when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Oni tam prostě masakrovali taky jak Rusáci. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of them. I should have figured this out myself. I don't know how I can help you, though. Look at who I am, Shepard. Do you ever hear me ask for help? It's not that bad things don't happen to me. If you stay with me long enough, maybe I'll tell you about some of them. But I deal with them myself. I don't need a shoulder to cry on, a knight to rescue me, or a man to make me happy. This is who I am. I like her. And you better like her too. So, you still interested in me? Baggage and all? Everyone comes with baggage, Ash. The trick is finding a matched set. That's awful. Tell me you got that out of a fortune cookie. But hey, once we save the galaxy, maybe the Alliance will get its act together. Start acting like an actual government. If not, we'll convince them. One way or the other, the Alliance is going to play a role in the Council. I have a feeling things will come to a head soon. But don't worry, Shepard. I'll protect you. What's your opinion on the last? You mean the Rachni? Nic. We'll talk later. Looking forward to it. Ty vole, rozhovory tady jsou, teďka bude nějaká, jo, o té válce prvního kontaktu, ale že Turiani se jednali jako masový vrazy prostě. Klasika. Jo, protože nechtěli, aby nás neaktivovali relé. A practice considered dangerous and irresponsible by Council-aligned races. When a Turian patrol discovered a human fleet attempting to activate a relay, they attacked. Museli pak zaplatit nějaký reparace, ale nic jinýho. Nový národ Citadely. Jo, Salariani. Jasně, z neoplodněných vajcových samci z oplodněných samic. Lol, pěkný. Dalatraskyně. Dalatras je lepší výraz, to pak použili v posledních myslím ve dvojce a ve trojce, nebo možná jenom ve trojce. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. Nebreč. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. Thank you, Garrus. I'll keep that in mind. Just make sure you're ready to go when we do catch him. Yes, sir. I'll be ready. Can I ask you something, Commander? Ne, nashledanou. What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? You seem to have some thoughts on this. Speak your mind, Garrus. Well,
Maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. I'm glad you see it that way. I never had any intention of capturing that bastard. When I see him, he dies. Good. The Council won't like it, but they can't stop you either. You see, this is why I want to be a Spectre. You never have to worry about bureaucratic idiots making a mess of everything. Just make sure you're ready when it happens. Yes, sir. Nedostal jsem ani body renegáda. Looking for supplies? Let's see what you you've bet, got. Commander. Tak, něco zajímavého, to jsou ty speciální pistole. Jo, a ty stojí strašně moc. Já mám doslova lepší zbroj, ty vole, já si nemůžu nic koupit skoro. A to jsem koupil licence, tyjo. Zbyl nacistický režim bude Hitlera se vším váčem, jsme mimozemštěni, na jakou stranu by si se dal. Záleží na tom, jaký by byly ty mimozemštěni, ale já vím, že bych to nemohl relativně regulárně vědět. Že jo, pokud by to byli mimozemštěni, kteří by nás chtěli vyvraždit, tak bych asi neměl na výběr a musel bych jít za Hitlerem. Čistě kvůli přežití rasy, ale pokud by to byli nějaký, co by chtěli to s Hitlerem vyřešit tak, jako to vyřešili spojenci za druhý světový, tedy svrhnout režim a osvobodit zemi, tak to bych se asi přidal k nim. Bohužel nemám. Možná mi dá ten úkol na to. So, you'd rather be a merc jo, na to svoje brnění. I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you decided to go your own way? I decided killing for credits was better than killing for a lost cause. Že aby nesnažil si byl žít. Lidstvo. Já bych se obětoval. Ten nacistický režim stejně padnou. Vždycky nakonec. Vyjma toho ruskýho ten ještě nepad, ale to taky jednou bude. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. So long, Rex. Prostě je to zmrtv Rex. Tak, už máme všechny rozhovory, teď ještě tu citadelu. If we don't stop him soon, it'll be too late. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. Saren's still got a couple more surprises waiting for us. Yeah, I get that feeling too. But I know you can handle whatever he throws at us. And I'll be right here if you need my help. No jo, nebuď tak přeafektovaná. Ale ty vole, já teď musím, to si děláte prdel, teď jsem na to neklik. Tak se podíváme zase na pitomý animace, no. Já jsem podruhý přistál na stejné planetě a dostal za to achievement, aha. Z genů vytvoří zase lidstvo. Mimozemšťani jsou prolhaný.
Navíc moje geny nejsou zase tak dobrý na nový lidstvo. Tyve, dovedeš si představit, že bych byl že by všichni lidi byli jako já? To by bylo jako Rick a jako v Rickovi a Morty, ale já jsem spíš Jerry než Rick. Navíc znovu vytvořit lidstvo by mohli udělat i beze mě. Pokud to neměli v úmyslu tak jako tak to nejspíš nikdy neměl, tak to nejspíš ta nabídka není myšlena vážně. Tak jo, ještě Joker by Hitler viděl, vraždil celou rodinu tvé známé. Ty mimozemšťani taky. Když si říkal, že by přežila jenom jedna strana. With all due respect, Commander. I have to go. A s Jokerem moc rozhovorů v jedničce není. Tak, koho vzít? Tak, Ashley. Sice asi bojovat nebudem, ale to je jedno. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Ještě štěstí, že je Hitler v pekle, kde mu každý den rvou do zadku ananasy. Jestli chápeš tohle referenci. Hey Tally, I heard a rumor that under those environmental suits, Euquarians are partially synthetic. No, living in the clean environment of the flotilla has weakened our immune systems. The environmental suits protect against diseases. It still makes you look a little like a Geth, though. I'm just saying. Tak, kam mám teďka jít? Určitě tam bude prudit zase Konrád. Dá se tady vůbec... Tady se nedá přepínat mezi jednotlivými oblastmi mapy, takže vůbec nevím, kam mám jít. Rychlá přeprava v Citadele. Někde potřebuju asi na ty tržiště. Tam je totiž ten průchod, že jo, mezi tržištěma a zbytkem a tím prezídiem. Tam je právě ten průchod a tam je ten bezděláček. Konrád je tady zase. Snad budu mít dostatek bodů na to, abych ho přesvědčil. Commander, I've got an idea and I wanted to run it by you. What's on your mind? With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Why would you want to be a Spectre, Conrad? To nepůjde. Because I wanted to show the Council what humanity can do, just like you. I'd make a great Spectre. I want to be with you, fighting the good fight like you did on Elysium during the Skillian Blitz. Teďka bych mohl vyhrožovat. Namířit mu pistoli do ksichtu a říct, že tohle je to, co já zažívám každý den, ale ne. I believe you, Conrad. But there's another fight that needs you. What? I don't understand. You know what keeps me going out here? Knowing that people back home are keeping humanity strong. You're right. I just got so caught up in all of it. I wanted to help. I'll go home. Thanks for setting me straight. Tak jo, budíky ochránce, gimme. A teď teda najít ten průchod. Tady se jde do fluxu, na to prdím. Kde jsou ty borci od Terra Firma? Tam bych chtěl jít. Jo, tady se jde do prezidia. Reporter Kalisa Al-Jilani recently attempted to land an interview with Commander Shepard, the first human Spectre. Commander Shepard answered difficult questions, demonstrating that under that military uniform is a keen diplomatic mind. We'll have exclusive footage later today. Kdybych jí dal přes držku, tak by to bylo lepší. To bych byl ještě ráznější. Tady to je, nice. Tohle už jsem oskenoval.
Hey, back again, huh? I don't suppose you got any credits to spare. I spoke to my mother. She told me about what happened on Mindoir. Did she? I wonder. People tied like prize hogs, locked in cages, clawing and screaming as they're loaded into cargo pods. And we couldn't reach them. The Batarian defenses had us pinned. Dozens died trying to advance. All we could do was watch as they hauled people away. I've been looking for 13 years for something to make that sight go away. What have you got, huh? I can't help you if you don't want to be helped. Do you really want to get over what you saw? What? You think I drink because I like lying in the gutter? If you don't have a better option, just give me 20 credits. Modro-červený ček asi. Yep, nikdo nechápe. Teď bychom mohl, tato by ho asi Shepard seřval, že je slaboch, ale ne. My mother said to go to the Veterans Affairs office. You're not the only one who's seen that brand of hell. They can help. The VAO? God. All right. If she wants me to go talk to someone, fine, I'll do it. For her. She always stuck up for me. She always was naive. All the VAO does is pump you full of chemicals. If she wants to talk, tell her she can reach me through the Citadel VAO. Papa. What do you say we head down to Closed Den after shift? Sounds good. Some of it looks like they bounced their signal off a relay. I'll trace a new signal. Ty, já to tady na to nacházím úplně náhodně. Tak, co ale ještě na té Citadele můžu dělat? Jo, ta rebelská VI za signálem, Hazarder Shells. Já bych potřeboval tu Terra firmu, já se podívám, kde jsou a jaký jsou podmínky spuštění. Prerequisites, kde to je? Race Against Time Sovereign. What? To je jako, že to je až... to je až po Virmairu. Aha, jo, on se tam objeví až po Virmairu. Takže vypadá to, že už tady nemám co dělat. No. Jo, ještě za Nasanou musím, ta je v prezidiu. A few of my people have visited here on their pilgrimage, but their descriptions of the wards hardly do them justice. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Prostě zneužívají toho, že Krogani nejsou zrovna nejostřejší tušky v penále. Co byste čekali? Tak, kam pak sní teda? Jo, tamhle rovnou vyslanecký salon. Ale stejně je to prdel s tou Nasanou i s ostatníma. To je jako ve Star Wars v podstatě. Tam taky prostě v galaxii žijou stovky miliard bytostí a oni se stejně furt schovávají, teda furt stýkají jenom s pár lidma. Vždycky je někde potkají na nějaký planetě zasraný. Ale jako smysl to dává z toho hlediska, že jsou to prostě nějaký vysoce postavený osoby, vždycky třeba Lando Calrissian, a potkávají je vždycky na nějakých hub světech, nějakých kasino světech a tak. Ale když trefili na Landa Calrissiana v knize Prvotní vektor, někde v podstatě na okraji galaxie, na nějakým asteroidu, kde měl svoji těžební operaci,
Nebo to byla planeta? Ne, planeta to byla. Tak tam už to tak tam už to tak logicky nebylo. To byla prostě Deus machinace. Yes, Shepard? Did you find my sister? Dahlia's dead, and I know she was blackmailing you. So the truth comes out. I hope you're not angry. Surely you can understand why I lied to you. If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. That is why I misled you. I could not risk you exposing me. But now that Dahlia is out of the picture, it's no longer a problem. Your sister was a slaver. She got what was coming to her. I could not agree more. She was my sister, but I will not shed any tears for her death. Thank God you're not my sister. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits. Jo. But I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Mimochodem, jak tam bylo to kredity to nespraví, to jí můžete říct i ve dvojce. Předtím, než jí Tain zabije teda. No nic, já teda jdu na Normandii a vydáme se na Feros ještě. A škoda, že nemůžu tamtud jít rovnou na Normandii z těch terminálů. Že tady musím jít tím výtahem. Jako je hned u toho bodu rychlého cestování, ale tak. Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. Ale tamhle ještě správce. Ashley. Oh, this is quite the view, Commander. So peaceful up here. Very romantic, if you're into that sort of thing. Já si nejsem jistý, jestli je ta mise na Ferosu povinná, ale je to označený jako hlavní. Takže po Virmairu bych ji asi stejně musel udělat, protože bychom neměli všechny informace. Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. Presley, máš něco? Yes, Commander. Nic. Carry on, Presley. Yes, sir. Můžu jít ještě za mámou? Ne, nemůžu jí zatelefonovat. Počkat, tak já si teďka nejsem jistý. Já jsem zapomněl, kam mám jít. Jestli Noveria nebo Feros. Feros. Jo, musím vyřešit to getu. Tam je to ale ještě daleko horší, na Ferosu. Tam nejde jenom o útok getů. Ještě vezmu ty další planety. Třeba tam budou nějaký kovy nebo tak něco. Proteánský datový disk. Proteánský datový disky jsou taky jako úkol, že to musíte všechno naklikat ve vesmíru.
třeba, ten je v pohodě. To jsou takový obří mrakodrapy na Ferosu, protože to jsou v podstatě proteánský ruiny. Ready for war, Goonswarm. Bohužel já teďka Eve nehraju. Tak, techničku, Tali a koho ještě? Vrexe nebo Liaru? Vezmu sebou Garuse, ten techniku zvládne. A Liaru, ať máme nějakou biotiku. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Nemám pro Liaru nějakou lepší zbroj? Mám. Výborně. Gladiátor 1 ji teda můžu vyhodit. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. We saw your ship. Fidan wants to speak with you immediately. Who's Fidan? He's our leader. He needs your help to prepare for the Geth. They are making another push. Please, up the stairs past the freighter. OK, tak to bylo rychlý celkem. Takže jsem byl schopný dojít, ale pak ho ty Getové hned zabili. To nám nemůže Normandie pomoct. Mají torpéda, mohli by ty Gety rozstřílet. Doopravdy na ně střílí puškou útočnou. Liara, když ji neumí používat. Já jim nedávám moc velký poškození. Když moji blbečci kamarádi tady vždycky běhnou do rány. Ježiš, jestli tyhle ty fantomové. Dobrý, když zaměřují, tak jsou chvíli zranitelný. Jo, asi musím dát ty další body. Tak, mistrovská jednota by měly plný štíty aspoň, super. Ale já si asi dám... Atentát už mám, útočný výcvik, vylepšenou první pomoc určitě. Zlepšenou imunitu o 60% a 80% bonus. Dobrý. Čas dobíjení jenom 30 sekund, tyvo, to se hrozně krátce dobí, ale to je dobrý. To pak budu... Jo, aha, já ty body koukám, dostávám automaticky některý. Zajímavý.
Adrenalin, cena přesnosti 30%. Dám si ten adrenalin, ať se rychleji zdobí. Ježiš, já toho mám. Pistoli si asi lepší dám mi jednu liáře. Ta už dobrou má. Tato zbroj je prostě dobrá, ten Phoenix. A lepší odstřelovačku taky zatím neseženu. Head to the tunnels. Make sure they're secure. But what if I find Geth there? Are you saying you won't go? Glad to see some soldiers. On numbers. Die of thirst. The Geth will surely kill us all. How is a woman supposed to think with guns going off all around? I fear the Geth will kill us all. The Geth are mounting another attack. No nic, ještě si promluvím s tím Fajdanem. Ježíš, tady jsou zase nepřátelé. Oh, Commander. I'm glad they finally sent somebody to help us. You're a bit late, aren't you? Arcelia. Sorry, Commander. Everyone's on edge since... Watch out! Zase We've got útočej. Geth in the tower. Protect the heart of the colony! Nevidím. Jo, proto jsem měl rušený ten signál, protože oni už tam byli nahraný. Ještě pořád to nejsou všichni. A je to. Tak ne, ještě pořád. Ještě pořád to tady musíme zajistit. Ta liára tím, ta se vůbec nemůže trefit tou puškou, teď úplně k hovnu. Snad ty příkazy na používání zbraní vydrží trošku díl. Ale že jo, když nemáte ten skill na pušky, tak nemůžete ani mířit.
Co? Jo, už odlítaj. Now we can update Fidan and get a vehicle safely out of the Normandy. The Geth base is our next objective. Jo, my tam pojedeme vlastně makem. Tak to je pěkný. Snad tam bude ještě někdo živej. The tower's secure. Thanks to you, Commander. I'm just glad your colony is safe. I appreciate your concern and your efforts against the Geth. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Tell me what the Geth want. Why are they attacking you? If you want answers, go ask them yourselves. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the ExoGeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. How do I get there? The Skyway leads directly to ExoGeni headquarters. You can't miss it. Skyway, of course, there's an army of Geth between here and there. Every Geth I kill brings me one step closer to Saren. Then maybe I can get this colony operational again. What do you need done to get this place back on its feet? We need those Geth destroyed. Arcelia's right. There are still Geth in the tunnels. We also have more mundane problems like food, water, and power. I'm not sure where we stand on those matters. You should talk to the people overseeing them. Jo, takhle, já jim ještě můžu pomoct se zajištěním těch základních surovin, ale oni jsou tady něčím ovládlí, takže to je úplně jedno. Hello, Offworlder. Dear, please try to rest. You're not ready to speak. But they should know. I mean, they are very important. Yes. That's better. I'm not going to catch anything from you, am I? I'm fine. I just need to try to think clearly. It's just a lingering pain from the last attack. I'll be fine. I can't see any significant damage, but something is clearly causing her pain. Please, just let her rest. She just needs rest. Jo, ta vzdoruje tomu, jaký to ovládá ta rostlina. You'll have to forgive my wife. Calantha's not in her right mind. She just needs to relax. I have to go. Please do what you can to stop the attacks. Proč tady je ještě pořád úkol? Jo, možná ale musím promyslet touhle ženskou. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. I get the feeling you don't like me. How would you feel if you were hung out to dry by every government organization that ever promised to keep you safe? They should have sent a small fleet. Instead, we get one ship. And you're only interested in the Geth. Goodbye. Co by mě mělo jinýho zajímat, ty náno? Tak je zabiju a budete v bezpečí. Nebudete, ale to je jedno. You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat, but it's too dangerous. The Alpha Varen, he's huge and he's mad. Rabid maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. I have a ship. I could bring in supplies from off-world. I'd rather you concentrated on the Geth. Food won't help us if they breach our defenses. I have to go. So long, Commander. No nic, s ním ale si musím promluvit. Hele, tady bych mohly být informace nějaký. Třeba o té kytičce. Jo, musím to vyzvednout systému Amazon, aha. Nic extra. No nic, hele, já už od dnešek končím, já ještě potřebuji něco udělat do školy, odevzdat jeden článek. Takže se mějte a uvidíme se zase ve čtvrtek. Nejspíš zase u Space Havenu, Mass Effectu, anebo možná už dám konečně i to demo těch Searats. Takže mějte se, já se loučím. Jo, mimochodem teďka překládám 3 hry. Jednak ten Endzone, jednak s Jetrem zase Dinosaury, Jurassic World a ještě s Farflamem and Elden Ring. Takže práce i na překladech mám dost. Takže se mějte. Čus!